सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, आजमाइशों पर आजमाइशी। अब्दुल्लाह बिन जदान ने फौरन कुरैश को 100 दिरहम देता का बुतों की जो तौहीन हुई है, इसके बदले उनके नाम पर कुछ जानवर ज़बह कर दिए जाएं। फिर वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़ा। इसने इन्हें रस्सी से बांध दिया। तमाम दिन भूखा और प्यासा रखा। फिर तो ये इसका रोज़ का मामूल बन गया। जब दोपहर के वक्त सूरज आग बरसाने लगता तो इन्हें घर से निकाल कर तपती हुई रेत पर चितलटा देता। उस वक्त रेत इस कदर गर्म होती थी कि अगर इस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो वो भी बन जाता था। वो उसी पर बस नहीं करता था, एक वजनी पत्थर मनगाता और उनके सीने पर रख देता ताकि वो अपनी जगह पर से हिल भी ना सकें। फिर वो बदबख्त उनसे कहता, अब या तो मोहम्मद की रिसालत और पैगंबरी से इनकार कर और लात व अज़ी की इबादत कर, वरना मैं तुझे यहाँ उसी तरह लिटाए रखूंगा यहाँ तक कि तेरा दम निकल जाएगा। अलामत वाक़। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी बात के जवाब में फरमाते, उहुद उहुद। अलामत वाक़, यानी अल्लाह ताली एक है, इसका कोई शरीक नहीं। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा किसी तरह इस्लाम से ना हटे तो तंग आकर अब्दुल्लाह बिन जदान ने इन्हें उमैया बिन खलफ के हवाले कर दी। अब ये शख्स उन पर इससे भी ज़्यादा जुल्म व सितम ढाने लगा। एक रोज़ इन्हें उसे कसम की खौफनाक सज़ाएं दी जा रही थीं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुज़रे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा शिद्दत तकलीफ़ की हालत में उहुद उहुद पुकार रहे थे। आपने इन्हें इस हालत में देखकर फरमाया, बिलाल, तुम्हें ये उहुद उहुद ही निजात दिलाएगा। अलामत वाक़। फिर एक रोज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा इस तरफ से गुज़रे। उमैया बिन खलफ ने इन्हें गरम रेत पर लिटा रखा था। सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। इन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखकर उमैया बिन खलफ से कहा, क्या इस मिस्कीन के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता? आखिर कब तक तुम उसे अजाब दिए जाओगे? उमैया बिन खलफ ने जलकर कहा, तुम ही ने उसे खराब किया है, इसलिए तुम भी उसे निजात क्यों नहीं दिला देते? इसकी बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, मेरे पास भी एक हबशी गुलाम है, वो इससे ज़्यादा ताकतवर है और तुम्हारे ही दीन पर है, मैं उनके बदले में तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये सुनकर उमैया बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है। अलामत वाक़। ये सुनते ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना हबशी गुलाम इसके हवाले कर दी। इसके बदले में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को ले लिया और आज़ाद कर दी। सुभान अल्लाह, क्या खूब सौदा हुआ। यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का हबशी गुलाम दुनिया के लिहाज से बहुत कीमती था। ये भी कहा जाता है कि उमैया बिन खलफ ने गुलाम के साथ 10 औक़िया सोना भी तलब किया था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका ये मुतालबा भी मान लिया था। चुनांचे आपने इसे एक यमनी चादर और कुछ सोना दिया था। साथ ही आपने उमैया बिन खलफ से फरमाया था, अगर तुम मुझसे 100 औक़िया सोना भी तलब करते तो भी मैं तुम्हें दे देता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने और भी बहुत से ग़ुलाम मुसलमानों को ख़रीद कर आज़ाद फरमाया था। ये वो मुसलमान ग़ुलाम थे जिन्हें अल्लाह का नाम लेने की वजह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। उनमें एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा हमामा रज़ी अल्लाह अन्हा थीं। एक आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इन्हें अल्लाह का नाम लेने पर बड़े बड़े सख्त अज़ाब दिए जाते। ये कबीला बनी तीम के एक शख्स के ग़ुलाम थे। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्तेदार था। आपने अपने रिश्तेदार से ख़रीद कर इन्हें भी आज़ाद फरमाया। एक साहब अब्बू फ़िकिया रज़ी अल्लाह अन्हा थे। ये सफ़ोन बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम थे। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ही मुसलमान हुए थे। सफ़ोन बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा भी इब्तिदा में मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे। वो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे। एक रोज़ इन्होंने हज़रत अब्बू फ़िकिया रज़ी अल्लाह अन्हा को गरम रेत पर लिटा रखा था।
ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفون بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت صفون بن امیہ رضی اللہ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دی۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئیں۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عزی نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالی نے لٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہدی نام کی ایک باندی تھیں، ان کی ایک بیٹی بھی تھیں، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں، انہیں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔ یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے، ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت نمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور نمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ذمے لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔